Hi guys, punta tayong dam ngayon guys. Pero bago tayo guys, pupuntahan na muna tayo ng mango. Tara. Mango? Mango. Kasama ko ang aking bayaw, ang aking kapatid. Hanap muna tayo ng mangga guys. Ayun guys, oh. Nakikita nyo guys, napakasarap niyan guys. Napakasarap niyan guys, oh. Okay guys, kuha tayo guys. Kuha tayo guys ng ano, ayun, bigyan mo na. Guys, oh. Guys, kuha na tayo guys. Okay na yata yan guys, kasi wala lang tayong nakikita dito guys. Lahat na daon dito guys. Punta na tayo guys ng dam. Wala tayo guys, dahil guys, kung di pa kayo guys nakaligo guys, chat lang kayo, PM lang kayo sa akin. Pwede mo na yung agyan. Isasama ko kayo papunta dito guys. Pero sa iba. Ayan. Guys, oh. Kung bago ka pala sa amin siya, mag-subscribe ko na. Pero guys, bago ka namin tuturuan papunta doon, please subscribe muna sa aming vlog. Kasi baguhan pa lang kami guys. Libot mo na yung camera nung. Guys, Ano mo? nasa bukid Likidan lang. tayo guys. Yung mga pakita ko sa inyo ang daan. Dito guys yung daan guys. Medyo madamo pag-ait kasi di ko pa napapaano. Napalinisan guys. Uy, may Spider-Man guys. Lumilipad guys. Mukhang uulan yata guys. Punta tayo guys ng ano guys, ng ilog. Medyo nakakapagod. Ayan guys sila guys. Nakakapagod dyan Pero hindi ko ano. guys. Dito nyo. Picture pa ka to. Picture ko? Hey guys. Medyo pagod na. Sobrang taas kasi guys ng ano. Aakyatin natin guys. Napakapagod guys kasi alam niyo na, napakataas nito, bundok na to, kabukidan. Guys, kaya guys, dadan guys. Kung sino gusto maligo, mag-comment lang. Comment lang kayo guys, PM lang kayo sa akin guys. Gusto maligo. Gusto nyo guys maligo dito guys, PM lang kayo friends. Super init kasi guys, ayun guys. Guys, guys. Guys. Medyo malayo-layo pa guys. Napakagod. Sabi mo na ang location mo yun. Nakapagod guys. Location pala guys, ano? Location guys, kung gusto niyo guys maligo guys, Minalabak, Magadap guys. Malapit lang tayo guys sana guys. Minalabak guys. So punta kayo Magadap guys.
Sumama ko yung dalawang dam dito guys. At dito kami sa baba kasi medyo malapit-lapit lang. Sabihin mo. Okay guys, mamaya na lang guys pag nakarating na ako guys, pupunta kami yan guys ha. A few moments later. Guys, nandito naman tayo guys. Malapit na tayo guys. Nakapagod guys dito guys ha. Ito guys yung ano guys. Punta ka dito guys kasi malapit lang dito. Napaka ano guys, pagod guys. Promise sa inyo guys. Ayun sila guys. Napakaputi kasi guys. Yung daan kasi dito guys. Ano guys, yung madulas guys, kaya kung gusto nyong pumunta dito guys, ano lang kayo, ingat lang kayo dito guys sa daan guys, kasi guys alam nyo, napaka delikado. Guys, ano tayo guys, na yung kinelas guys, kasi guys napakadulas dito guys. Ito guys, pagod guys. Pagod guys. Ayun sila guys. Medyo ano guys, napagod guys. Pag gusto nyo pumunta dito guys, ingat lang kayo sa daan guys kasi nakapagod. Napakaputik guys, maraming ano, daming damo guys. Baka may ahas o kahit ano. Okay. Ayun sila guys. Woo! Ayun sila guys. Guys, nahulog guys. Ingat lang kayo guys, gaya nung guys nahulog guys. Ingat lang kayo, promise. Dahan-dahan lang kayo guys. Mamaya na lang ulit guys kasi guys napaka-putik na nga dito pag nandun na kami guys sa dam guys, sa kami. Bye-bye. A few moments later. Napakainit guys. Nandito na tayo guys. Napakainit guys, sobra. Guys, ito yun guys. Ayan guys. Ayan. Woo! Doon tayo guys sa kabila guys. Kasi guys, alam nyo guys. Doon tayo guys, ito. Napakaputik guys ng daan dito guys. Promise ko guys. Napakaputik. Napakadulas ng daan. Napakainit guys. Naligo kami guys. Guys, please subscribe lang guys. Yun lang ang hinihingin ko guys, please. Baguhan kasi kami guys. Ano guys, subscribe naman guys. Napakainit kasi. Napakainit kasi guys ng panahon ngayon guys. Kasi guys, dito guys. Guys, andito na tayo guys. Napakaganda guys, sobra. Kung gusto nyo pumunta dito PM lang kayo sa akin guys. Pumunta dito guys. A few moments later. Hi guys, maliligo muna tayo guys kasi napakainit guys. Let's go guys. Tara.
Napakainit guys, sobra. Guys, dito guys. Yun guys, mamaya naman tayo guys. Pag nakatapos na tayo sa Magalino guys. Bye guys. A few moments later. Mamaya naman guys, second vlog na tayo guys kasi guys. Doon tayo guys sa bahay na guys. Bye bye guys. Uulan kasi guys, mababasa tong camera namin guys. Bye bye.